барои машваратҳои ҳуқуқӣ ба мардуми тоҷик дар ана ҳамун шӯрои ҷамъиятие ки сафоратхонада ташкил шидагӣ ҳастад, яъне тизер кишид, баъд барнома сар мешавад. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Бо диққат гӯш кунед. Агар нафарҳое ки дар шаҳри Москва қарор дорем ва ҳунари устогии маляршикӣ дошта бошем ё ки хадавои кардани мошина аз уҳдаш биромада битонед, як корхонаи бениҳоят хуб аст, шумо метавонед бирен дар ҳамунҷа бо маоши хуб кору фаъолият кунед. Ман рақамҳои телефонашонам мемонам, дар ҳамун рақамҳои телефонашон дар WhatsApp бинависонед. خب موضوع اساسی امروزه را شروع میکنیم. یعنی در فدراسیای روسیه اوید شهروندان جمهوری تاجیکستان مراجعت کردنشان به سفارتخانه. مراجعت 1200 مهاجری کاری در یک هفته در فدراسیای روسیه برای گرفتن مشورت‌های حقوقی. یعنی که پاسارگاه جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه مخصوص یک اتاق کاری شورای جمعیت نزد سفارت جمهوری تاجیکستان باز کردگی هستند که برای مشورت‌های حقوقی با مردم تاجیک در فدراسیای روسیه یعنی که خدمت میکنند. هر مهاجری که در یگان مشکلی دوچار شده یا یگان پرابلم داره میتونه که رفته در سفارتخانه جمهوری تاجیکستان در شهر روسیه مراجعت کنه با آن همون شورای جمعیتی نزد سفارتخانه تاجیکستان در روسیه. گفته می شود که مهاجران کاری بیشتر درباره بازداشت غیرقانونی و رعایت نشدن حقوق و منفعت‌های آنها از جانب کارمندان مقامات مربوطه روسیه شکایت میکنند. قید کرده شده است که به شهروندان تاجیکستان توصیه و مشورت‌های حقوقی داده می شود. مسئله‌های مربوطه شهروندان تاجیکستان برای بررسی من بعد از جانب حقوق‌شناسان شورای جمعیتی قبول کرده شدند. در آن همون شورای جمعیتی که سفارتخانه در تشکیل شدگی هستند، باز چندین حقوق‌شناسان دیگر کار و فعالیت در خوش می شوند و باز برای مردم تاجیک بگیم از جانب پاسارگاه و خدمترسانی زیادتر کرده می شود. و هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان که در روسیه قرار دارد و می خواهد در آن همین شورای جمعیتی سفارتخانه جمهوری تاجیکستان در روسیه رفته مراجعت کنه، روزی قبول شهروندان دارند. شما میتونید که در آن همون روزی قبولشان رفته مقصد مصلحت‌های حقوقی بگیرید یا اگر مشکلی داشته باشید برای حل مشکلیتان مراجعت کنید. شورای جمعیتی یادرس شده است که هر هفته روز شنبه از جانب حقوق‌شناسان شورای جمعیتی نزد سفارت تاجیکستان در فدراسیای روسیه روز قبول شهروندان تاجیک براه مانده شده. حقوق‌شناسان به شهروندان توصیه و مشورت‌های حقوقی می‌دهند. هر هفته چخیلی که ما گفتیم روز شنبه شما میتونید که رفته مراجعت کنید برای مشکلی‌های خودتان حل کردن. امیدوار هستیم که یک دستگیری به نهایت خوب برای مردم تاجیک از جانب سفارتخانه میباشد. اکنون کامنتاری‌های شما را میخوانیم و به سوالات جواب میگردونیم. با دقت گوش کنید. شرکت شفافرما داروهای باسفاتро برای شما توصیه می‌دهد. اینچنین حجامه کردن برای زنها و مردها رایگان میباشد. اینچنین داروها برای زیاد کردن ریش و موی سر، داروها برای زیاد کردن وزن خود و کم کردن وزن خود. حتما مراجعت کنید. Sunatullo 04 нависонда. Ассалому алейкум ака. Як савол дорам. Ман регистратсиям рӯзи 24 супоридам. 25-ум қабул кардам фемейз. барои чӣ то ҳозир набиромада? Ягон проблема надорад ҳуҷҷатон? Мумкин ҷавобшо тин. дар баъза дани набиромаданша дар назар дошта бошӣ. Агар мисол ту дар куҷое ки регистратсия кардагӣ метавонӣ аз ҳамунҷа ҷавоби саволи хита аниқша бигирӣ ки дар баъза дани барои чӣ намондиам. як каси дигар нависондаи салом бародари азиз. Оиди трудовой договор. Чӣ гап шид? Тишина шидак. ҳамира якам тарак мефаҳмондӣ. در فدراسیای روسیه طبق تغییرات‌های نو از 7 январи соли 2024 باید شهروندان خارجی حتما трудовой договор کرده کارو فعالیت کنند. یعنی در حالت трудовой договор نکردن گفته بودند که پتنت ها را انولировать میکنند و حاضرش در چی گپ شد و چی گپ نشد گفت اختام که تیشینه شدگیه. لیکن شما هم قدر چیزا بدونید که این چیز علاقه قانونی شدگیه، قبول شدگیه، وارد شدگیه تغییراتش
вақте ки гуфтанд тамоми муҳоҷиро бояд ки трудовой договор бигиранд, бояд ки ҳатман бигиранд. Чунки мисол ягон рӯзе мешавад ки баъд мегиранд пагаловна ҳама одамое ки накардиянд трудовой договор, баъд мумкин патентҳои ҳамаро ябора аннулировать кунанд. Меҳрош тиҷаи нависондай: салом бародари азиз, оиди праваи расистӣ мефаҳмонди камтарак. Чӣ хел шид? Дар Федератсияи Русия барои нафарҳое ки двойной гражданин доранд, як қонуни нав қабул шид ки ҳатман праваи расистӣ бигиранд. Яъне 1 сол муҳлат доданд ки дар муддати 1 сол ҳатмӣ ва зарурӣ бояд ки дошта бошем праваи расист гирад. Як кас нависонда: ассалому алайкум ака, 2 моҳи охири патента официалӣ кор кунед. Граница баромадан дар кор мешава ё не? Илтимос, фаврӣ ва зарурӣ. Воронеж. дар ҳолате ки агар мигратсиони картаи шумо буд шидаиста бошад, муҳлати 1 солаи ҳуҷҷатҳо буд шидаиста бошад, бале шумо ки бояд граница гузаред. Як кас нависонда: аввал салом, баъд калом. Ин нағмаро аз куҷо гирифтем? Гап мезанем, баъд салом алейк мегем. Ин аз куҷо пайдо шида? Шумо нотуурӣ фаҳмидаен, фикр мекунам ки ҳар як одаме ки видео мепартояд, аз байни барномаҳо 2 секунд, 3 секунд ҷоҳоро гирифта дар аввали видео тизер мекунанд. Яъне тизер кишид, баъд барнома сар мешавад. Як кас нависонда: салом ака, ман патент дорам. Тоҷикистон раму бестам. 3 моҳне ки пили патент ма уҷа супоридан гиранд. Ман бо биём ба ҳамун патент гаштан метонам? Не, аллакай то бигем аз Федератсияи Русия меброӣ муҳлате ки кам мондагие патент, 1 моҳ, 2 моҳ мондагие ба будшавии хеча мутаассифона намешавад. Чунки мисол 3 моҳ вақте ки ту меисти дар Тоҷикистон меравӣ ки патента як чанд рӯз дигар хеча муҳлатш мондагие. Як кас нависонда: одамои мо намедонам чихели барои як лайки, як подписатсия гапҳои дағал мезананд. Фақат гапи гандара медонанд, як хелош. ҳар касе ки гапи ганда мега, мо ҳаволаи ӯ одама ба худованд меспорем. Ба ҳамин хотир чизе мегем намегем, бигем вақти худтона сарф мекунем гапи ганда нависанда, мо аҳамият наметиҳем. Хеле одамо барои мо вуҷуд надоранд гӯё. Ба ҳамин хотир на вақти худтона сарф кунед, на асабои худтона. Баъзе нафаред ки гапҳои бад менависед дар комментария. хоб тамошобинони азизу гироми қадр, то барномаҳои дигар. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.